ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. баъд аз мақоми байналмилалӣ гирифтани Наврӯз, доираи ҷашнгирии он то рафт фарохтар мегардад. омӯзиши суннатҳои наврӯзӣ ва рангорангии ин ҷашни байналмилалӣ бо офаридани асару назарияҳои илмии амалӣ дар мадди назари ҷаҳониён аст. наврӯз ва наврӯзшиносӣ дар баробари муаррифии ин ҷашни пуршукӯҳи эҳёи табиат ҳамзамон асолати миллӣ ва фарҳангпарваронаи тоҷиконро ба ҷаҳониён ошно мегардонад. тафсилоти бештар дар гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. наврӯз ҷашни байналмилалӣ ва анъанавии тоҷикон, ҳамзамон имрӯз ҷашни ҷаҳониён. таърихи ташаккули наврӯз гар ба эҳёи табиат марбут дониста мешавад, аммо асолати он ба рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари аҷдодони мо пайванди ногусастанӣ дошта. расму оинҳои он дорои рамзҳое мебошанд, ки аз қадим то имрӯз бо рӯзгори мардуми созанда ва ободгар ва фарҳангии мо созгоранд. ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид соли 2009-2010 ин ҷашнро ҳамчун рӯзи 21 март иди байналмилалӣ наврӯз эълон намуданд. ин барои мо чӣ водор мекунад? тамоми тадқиқотҳои илмие ки дар ҷанбаҳои гуногуни омӯзиши наврӯз равона гардиданд аслан асосҳои таърихӣ ва адабию фарҳангӣ доранд. ва имрӯз мо метавонем бигӯем ки асоси фарорасии наврӯз ба 20 март рӯзи баробаршавии баҳорӣ, эътидоли баҳорӣ, ин як ҳодисаи кайҳонӣ аст. дар китобҳои осор улбоқияи абурайҳон берунӣ, дар китоби ӯ таъфими абурайҳони берунӣ ва як китоби аввалини наврӯзнома ки ба қалами Али Муҳаммад ат-Термизӣ соли таваллудаш 755 пешаи берунӣ, пешаи Ибни Сино, пешаи Умари Хаём ба Ҳаким ат-Термизӣ мутааллиқ мебошад. аввалин наврӯзномаро бо қалами ҳамин олим дар Эрон, Ҳиндустон, Покистон, дар Узбекистон, дар китобхонаҳои мероси хаттии онҳо мо пайдо кардем. ин аввалин нишонаи китоби илмии наврӯзнома аст ва ин нишони он аст ки олимони форси тоҷик аз қадим то имрӯз наврӯзро зери назари илм, зери назари тадқиқотҳои таърихӣ, фарҳангӣ нишон доданд. имрӯз мо ба наврӯз дар замин ба сайругашт, ба тозакорӣ, ба эҷодкорӣ, ба ободкорӣ сайргашт мекунем. бояд мо бидонем ки наврӯз рӯзи баробаршавии шабу рӯзи эътидоли баҳорӣ ва дар ҳаракати офтоб ва замин зоҳир мегардад. фазилати дигари таҷлили наврӯз ҳамдиливу сарҷамъии аҳли ҷомеа ва хушҳолии мардум мебошад. бояд гуфт ки баъд аз пайдоиши наврӯз, наврӯзшиносӣ низ зина ба зина инкишоф ёфт ва имрӯз бо ифтихор метавон гуфт дар ҷаҳонишавии наврӯз бо саҳми беназир тоҷикистон яке аз давлатҳои ташаббускор ба шумор меравад. вақте ки соли 2009-2010 бо пешвои миллати мо бо сайру кӯшишҳои президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва он давлатҳое ки ба ҳавзаи наврӯз тааллуқи бисёр доштанд, созмони милали муттаҳид ба ЮНЕСКО пешниҳоде карданд ки наврӯзро эътирофи байналмилалӣ кард ва ин пешниҳоди президенти кишвари мо боиси он гардид ки созмони милали муттаҳид дар ассамблеяи генералии худаш, дар 67-ум ассамблеяи генералии худаш 21 мартро рӯзи байналмилалии наврӯз эълон кард. ин ба мо чӣ медиҳад? бибинен наврӯзи қадимаро дар кишварҳое ки Эрон, Афғонистону Тоҷикистон мегарданд, мебинанд, медонанд. лекин вақте ки меҳмонҳо ба кишвари мо меоянд имрӯз дар арафаи наврӯз, мебинанд ки ин миллати кӯҳан бунёд чӣ гуна наврӯзиро ҷашн мегиранд. хориҷиҳо тасаввури худро ба наврӯз дар ин кишвар пайдо мекунанд ки ҳаминанд ҳамун ориёне ки дар асри аввал 5000 сол пеш наврӯзро бунёд карданд ва имрӯз дар табиату дар фарҳангшон ҳамин ҷой дорад ва моро ба мардуми дунё, ба мардуми кишварҳои дигар шинос мекунад. наврӯз ин шиносномаи мо аст. мо бояд инро эҳтиром кунем, бояд эҳтиёт кунем, бояд ба мардуми дигар бирасонем. бибинед ҷаноби олӣ ба ҳамин хотир дар паёми ҳамин сола ба мо чӣ дод? ба олимон супориш дод, пешниҳод кард ки маркази тамаддуни ориёро бунёд кунем ва маркази байналмилалии наврӯз бисозем. ин ду чиз моро бор мегардонад ба 5000 сола 6000 солаи авлодии ниёгонамон ки мо аз ҳамуно ҳастем. мо идомадиҳандаи ҳамун кори ҳамуно ҳастем ва наврӯз иди миллии мо аст. мо барои наврӯз ном гузоштем рӯзи нав.
اصالت نوروز که از احیای طبیعت و آغاز تدبیرهای بهاری مژده می‌رساند، در هر خانه‌دان زیبایی و تازه‌کاری‌ها را بیشتر می‌سازد. در این ایام آماده‌سازی تمام هدف‌ها با آبادکاری عملی گردیده در پی تنتنه‌های پرشکوه را صایب است. بخشیدن گناه‌های یکدیگر، کیرگوبار را از دل دور کردن، با خوشی و خرسندی طبیعت را پیشواز گرفتن، آبادکاری کردن. از خانه‌مون باید شروع کنیم. ما در خانه خودمون، در کوچه خودمون، در شهر خودمون همین چیزا را که می‌کنیم، نشانه‌های نوروز برای تازه‌کاری، برای زیبا گرداندن گرد اطراف، برای انسان رو به تربیت کیهان، به تربیت زمین وادار میکنند. نمایش پرشکوه هنرهای مردمی با تجسم رسم آیین، سنت‌های ملی و برنامه‌های رنگین هنری که چون تجلیل این جشن زیبا راه اندازی می‌گردند، سنت دیگری نوروزی است. نوروز بیانگر تفکر تاریخی، سیمای معنوی، سرشت اخلاقی، آرزوی آرمان، رسم آیین، جهانبینی و جهانشناسی ملت بوده در طول موجودیت ارزش‌های فرهنگی و ملی را در ترکیب خود حفظ کرده است. نوروز جشن قدیمی و عنعنوی مردم تاجیک که بر روز اول سالشماری شمسی یعنی یکم ماه عمل یا 21 مارت سالشماری میلادی رسم می‌آید، زیاده از 6000 سال قبل پیدا شده، من بعد تکمیل یافت. واقعا نوروز چون جشن احیاگر، پیوندگر دوستی، برادری، نیروبخش صلح و آشتی و دورسازنده کینه و آزردگی شناخته شده است. مردم کهن بنیاد تاجیک توانست جشن‌های مقدس ملی نوروز، مهرگان و صدر را در طول عصرها نگاه داشتند تا به امروز رساند و آن را جهانی گرداند. 23 سپتامبر ما عید مهرگان داریم، در 20 مارت نوروز داریم، در روز اعتدال انقلاب تابستانه 22 ایون تیرگان داریم و در انقلاب زمستانه که 22 دکبر فرا میرسد ما صدا و یا که یلدا رو پیشواز میگیریم، جشن میگیریم. همه این جشن‌های ملی ما ببینین اساس علمی کیهانی دارن، یعنی که اینها حادثه‌های کیهانی میباشن که در زمین انعکاس یافتن در فرهنگ مردم ما که تاریخ 5-6 هزار ساله آریان نجاتی داریم. اینها در عصر برنجی، در عصر آهن هم، در عصر سنگ هم در تحقیقات‌های علمانی که به دوره ساسانیان و هخامنشی‌ها امروز نظر میکنن، این جشن‌ها رو، این گفتارها رو در آنجا پیدا میکنن. جهانی‌شوی نوروز با تشبث تاجیکستان و یکچند کشور حوزه نوروز هنوز سال 2010 به وقوع پیوست. طبق معلومات رسمی نوروز سال در بیشتر از 13 کشور جهان جشن رسمی به شمار می‌رود. این شهادت اون است که در قطار دیگر ارزش‌های مقدس ملی نوروز فرخنده به خزینه بای و غنی تمدن جهانی وارد گردیده تاجیکستان را با عرف و عادت‌های خاص ملی در عالم معرفی می‌نماید. агарче имрӯз дар пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар баҳор фаро расида бошад, вале дар маҷмӯаи сайёҳиву лижаронии Сафедара ҳамоно зимистон боқӣ мондааст. Тибқи иттилои масъулон, фасли зимистон дар ин маркази калони лижаронии Тоҷикистон то охирҳои моҳи апрел ҳамин сол идома меёбад. бартарии дигари ин мавзеъ дар он аст, ки Сафедара на танҳо дар фасли зимистон, балки дар дигар фаслҳои сол низ барои истироҳати фаъол шароити мусоид фароҳам меорад. зоҳиршоҳи тағои мурод гузориш медиҳад. маҷмӯаи сайёҳиву лижаронии Сафедара ҳоло инҷо пурра барфпӯш аст, вале 50 километр дуртар аз инҷо шаҳри Душанбе бо фаро расидани фасли баҳор ҷилои дигар дорад. ҳар нафаре ки зимистонро дӯст медорад, ҳоло ҳам вақт аст омада аз ин имкониятҳои сайёҳӣ самаранок истифода намояд. зеро дар инҷо барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ тамоми имконият фароҳам аст. агар рамзи зимистон барф бошад, пас метавон гуфт ки ҳоло ҳам Сафедара дар фасли зимистон қарор дорад. тибқи иттилои масъулон, фасли зимистон дар мавзеи Сафедара то охирҳои моҳи апрел идома меёбад. зеро талу теппаҳои инҷо ҳоло ҳам барфи зиёд дорад ва ин барои лижаронҳо ва сайёҳони дохиливу хориҷӣ захираи асосӣ аст. дар баъзе ҷойҳо баландии барф то 80 сантиметр боқӣ мондааст. мутахассисону кормандони ин маҷмӯаи сайёҳӣ имрӯз бо пешниҳоди хизматрасониҳои сатҳи баланд ин гӯшаи Тоҷикистонро на танҳо ба сокинони кишвари худ, балки ба оламиён муаррифӣ месозанд. аз оғози мавсим то имрӯз зиёда аз 100 000 нафар аз ин маҷмӯа истифода намуданд ва ин раванд ҳоло ҳам идома дорад.
маротибаи аввал аст ки ман ба тоҷикистон омадам. аниқтараш якчанд рӯз пеш. ман рӯзи авваламро дар шаҳри душанбе гузаронидам. аҷиб ин аст ки дар пойтахт баҳор ва дар сафеддара зимистон аст. ва ин субҳ ман ба сафеддара барои истироҳат ва лижаронӣ омадам. ин ҷо зебо аст ва боду ҳавои тоза дорад. хушбахт аз он ҳастам ки саёҳати худро дар чунин манзараи зебои тоҷикистон хотирмон сипарӣ менамоям. дар фасли баҳор сафеддара пур аз барф, ҳама ҷо сабсафед аст. дар сафеддара на танҳо сайёҳони дохилӣ, балки сайёҳони берун аз кишвар омадан лижаронӣ доранд. ин ҷо ба ман беҳад маъқул аст. панҷум бор аст ки ман ба ин ҷо омада бо ҳамроҳи рафиқам мисол истироҳат мекунем, лижа меронем. имрӯз сафеддара ягона маркази калони лижаронӣ дар тоҷикистон мебошад ки имкониятҳои фаровони варзишӣ ва сайёҳиро доро аст. дар ин маҷмӯа барои лижаронӣ роҳҳои махсус ва сноуборн бо дарозии зиёда аз 14 километр мавҷуд аст. ин макон имрӯз ба яке аз марказҳои муҳими рушди сайёҳӣ ва варзишҳои зимистона дар кишвар табдил ёфта ҳамасола садҳо дӯстдорони табиат ва варзишро ба худ ҷалб менамояд. ما امروز از دوشنبه آمدیم. دوشنبه در چی بهار الکی همه چیز چی شکوف در آنجا، لیکن اینجا با آمدیم سحر و زمستان هم هست. بسیار قلای است که تیز از دوشنبه آمده میتونیم. بسیار جای زیبا است. برای ما اولوی آمدیم. بسیار وقتی خوب گذراندیم. бартарии дигари ин мавзеъ дар он аст ки сафеддара на танҳо дар фасли зимистон балки дар дигар фаслҳои сол низ барои истироҳат шароити мусоид фароҳам меорад. дар баробари ин инфраструктураи муосири истироҳатӣ низ дар ин ҷо фароҳам шудааст. در این نمود لیژران خواهش کودکان و جوانان خیلی زیاد هستند. در اینجا ما با آنها تمرین میکنیم و در برابر این شما می‌بینید که مجموعه لیژران سفیددره چگونه رشد کرده است. بیان در مجموعه لیژران سفیددره لیژرانی کنند. дар маҷмӯа роҳи танобӣ ки садҳо нафарро дар як соат ба қуллаҳои барфпӯш мебарад фаъолияти мунтазам дорад. баландии майдони лижаронӣ дар сафеддара аз 2260 то зиёда аз 3000 метрро ташкил дода фарқи баландии он ба 759 метр мерасад ки ин нишондиҳанда дар байни ҳамаи пойгоҳҳои лижаронии тоҷикистон яке аз баландтарин ба ҳисоб меравад. зоҳиршоҳи тағоимрод, раҷабалӣ маҳмадалӣ барои барномаи иттилоъоти ахбор. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву созандагӣ махсусан дар самти беҳсозии инфраструктураи роҳу нақлиёт вусъати тоза касб намудааст. дар доираи ин тадбирҳо дар деҳаи бӯстони ҷамоати деҳотӣ дӯстӣ зиёда аз 2 километр роҳи маҳаллӣ бо саҳми соҳибкорон ва сокинон мунфарж гардида барои беҳтар гардидани шароити рафту омади аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам овард. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати кишвар ва ба истиқболи ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ корҳои ободониву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда истодааст. бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва саҳми соҳибкорони ватандӯст дар самти беҳсозии инфраструктураи роҳҳо тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардида сохтмону таъмири роҳҳои маҳаллӣ бо маром идома дорад. яке аз чунин иқдомҳои муҳим дар деҳаи бӯстони ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ амалӣ гардид ки дар доираи он бо истифода аз техникаҳои махсуси роҳсозӣ ва ҷалби мутахассисону сокинони маҳаллӣ зиёда аз 2 километр роҳи сатҳи маҳаллӣ мунфарж карда шуд. با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره 300 روز آبادانی و وسعت دادن کارهای بنیادکاری و سازندگی بخشیده و جشن‌های فرخنده سال هر یک ساکن این دهه مقصد گذاشتند که کاری خیر را به انجام رسانیده باشند. با اطلاع مسئولین در دهه بوستان در دایره نقشه‌های آبادانی ساختمانی بیش از 5 کیلومتر راه داخلی دهه از حساب شخصان سخاوتمند و سهم ساکنان در نظر داشته شده است که اجرای آن دوام سال جاری به راه مانده می شود. در حدود جماعت 5 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده بود. از این دهه در دهه بوستان از حساب شخصان سخاوتمند و اهل محل در مدت 2 روز است که اسفالت پوش کردن کوچه و محله هست. در دوام 2 روز 2 کیلومتر 600 متر رو اسفالت پوش کرده ایستادند.
باید گفت که در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی بیش از 40 کیلومتر راههای سطح جمهوریوی و 182 کیلومتر راههای سطح محلی موجود می باشد. تنها دوام سال 2025 زیاده از 17 کیلومتر راه منفرج گردیده است که قسم زیادی آن با سهم صاحبکاران وطنی عملی شدند. مسئولین اداره راههای اتومبیلگرد ناحیه اطلاع می‌دهند که طبق نقشه در طول جاری با جلب صاحبکاران و دستگیری ساکنان زیاده از 30 کیلومتر راههای محلی منفرج کرده می‌شوند. حالا چنین کارهای آبادانی در چند جماعت دهاتی ناحیه ادامه داشته مرحله به مرحله تطبیق می‌گردند. ساکنان وطندوست ناحیه با روحیه بلند مسئولیت و دستگیری اقدام‌های سازنده تصمیم گرفتند که چنین کارهای آبادانی را در آینده نیز گسترش داده در آباد و پیشرفته گردانیدن هر گوشه دیار سهمی ارزنده خود را می‌گذارند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، دولت فیض الله، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. با فرا رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا مسئله پیشگیری بیماری‌های سیرایتی باز هم اهمیتی بیشتر پیدا می‌کند. متخصصان سوهای تندرستی بر آن نظر دارند که محض در دوره عوضشوی فصل‌ها محیط زیست و شرایط آب و هوا تغییر یافته می‌تواند به سلامتی انسان تأثیر مستقیم رساند. شرح موضوع در پیشنهاد همکارانمان. با فرا رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا مسئله پیشگیری بیماری‌های سیرایتی باز هم اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. متخصصان سوهای تندرستی بر آن نظرند که محض در دوره عوضشوی فصل‌ها محیط زیست و شرایط آب و هوا می‌تواند به سلامت انسان تأثیر مستقیم رساند. با گفته طبیبان تغییریابی حرارت، زیاد گردیدن نمناکی هوا و پس شدن مقاومت ارگانیسم انسان بعد از فصل زمستان از عامل‌های میباشند که میتوانند باعث خروج بیماری‌های سیرایتی گردند. در چنین شرایط بیماری‌های چون زکام، سیرایت‌های راه‌های نفس، سرخکان، گپاتیت و دیگر بیماری‌های سیرایتی بیشتر به نظر می‌رسند. کارشناسان طبی تاکید می‌کنند که محیط سرادم، رعایت نگردیدن قاعده‌های بهداشتی، استفاده آب ناپاک و کمبود معرفت طبی اهالی از جمله عامل‌های میباشند که میتوانند پنچوی بیماری‌های سیرایتی را تیزانند. مخصوصاً در موسمی که طبیعت از زمستان به بهار می‌گذرد، ارگانیسم انسان به مطابق شوی نیاز دارد و در این دوره احتمال گرفتار شوی به بیماری‌ها بیشتر می‌گردد. بیماری‌های سیرایتی این گروه کلانی بیماری‌ها میباشد که از تاثیر برانگیزنده یعنی ویروس‌ها، باکتریاها، ریکتس‌ها، ساده‌ترین‌ها و غیره با وجود میاد. با این گروه کلانی بیماری‌های ویروسی داخل میشد، یعنی ادنویروس‌ها، انترویروس‌ها، رینویروس‌ها، پارامکسویروس‌ها و خود بیماری زکام و پارازکام. زکام این بیماری شدید سیرایتی ویروسی میباشد که از تاثیر ویروس، یعنی که خود ویروسی زکام با وجود میاد که در نتیجه در بیماران زهرآلودی عمومی بدن و التهاب پرده‌های راه‌های بالایی نفس مشاهده کرده می شود. منبع سیرایت خود زکام این شخص بیمار و حاملان می باشد. بیماری یعنی که دوره اینکوباسیونی دارد. دوره اینکوباسیونی بیماری از یک چند ساعت تا 5 شبانه روز را در بر میگیرد. متخصصان توصیه می‌دهند که برای پیشگیری چنین حالت‌ها شهروندان باید به سلامتی خود توجه بیشتر ظاهر نمایند. رعایت قاعده‌های عادی بهداشتی از جمله شستن منتظم دست‌ها، استفاده آب تازه نوشاکی، استعمال غذای سالم و مستحکم نمودن مسئولیت ارگانیسم می‌تواند خطر گرفتار شوی به بیماری‌های سیرایتی را کاهش دهد. همزمان در مؤسسه‌های طبی کشور تدبیرهای پیشگیری کننده راه‌اندازی گردیدند. اینچنین برای نظارت وضع اپیدمیولوژی و پیشگیری پنچوی بیماری‌های مانیتورینگ و معاینه‌های طبی پرزور کرده شده است. با گفته متخصصان بلند برداشتن سطح معرفت طبی اهالی در مبارزه با بیماری‌های سیرایتی اهمیت کلیدی دارد، زیرا تنها در صورت آگاهی کافی و همکاری فعال جامعه با مؤسسه‌های تندرستی میتوان پیش روی پنچوی چنین بیماری‌ها را گرفت. هر یک شهروند باید به سلامتی خود و اطرافیان با مسئولیت بلند مناسبت نماید، زیرا رعایت قاعده‌های عادی بهداشتی و مراجعت سریع به طبیبان میتواند نه تنها سلامتی یک نفر بلکه امنیت سانیتری تمام جامعه را تامین سازد. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار با پایان میرسد. خیر، سربلند و خانه آباد بمانید.